Okay, semua selamat petang. Good evening. Okay, minggu ini sebelum kita buat latihan untuk minggu ini, kita lihat dulu satu perkara penting yang saya nak kongsi dengan kamu. Berdasarkan pemarkahan, kamu tahu SPM sekarang berkaitan dengan thinking, writing, and also speaking. Okay, speaking saja diberi 70 markah. Writing diberi 100 markah. Itu hanya karangan. Kertas dua banyak lagi writing yang kamu kena buat. Jadi, you have to learn to think, write, and speak professionally in BM to do well in all your 4 papers, kertas 1, 2, 3, dan 4. So, SPM is basically about writing and speaking business lah. You have to know that. Banyak pelajar tingkatan 4 yang baru masuk, dia kurang mahir dalam bercakap, bertutur. Jadi ini kamu perlu ambil kira dan buat persiapan mulai sekarang. Okey, ini kita mulakan dulu dengan teknik cari fokus rumusan. Rumusan adalah soalan terakhir dalam kertas 2 yang memperuntukkan 30 markah. Jadi untuk rumusan mesti kena kenal fokus. Tak kenal fokus tak boleh jawab. Dapat isi saja tak cukup. Okey, isi itu tentang apa? Okey, fokus boleh ada 2 fokus atau 3 fokus berdasarkan bahan-bahan yang diberi. Okey. Dan ini adalah fokus-fokus utama dalam rumusan dan juga dalam karangan. Kebanyakan perkataan yang ada di sini pernah muncul dalam peperiksaan sejak lebih 30 tahun yang lalu, daripada masa kita buat ringkasan sampailah kepada rumusan dan sampailah kepada KSSM. Inilah antara persoalan. Semua perkataan di sini kamu kena faham. Kalau nak buat rumusan dengan betul, karangan dengan betul, dan juga ujian bertutur dengan betul. Okey, inilah perkataan-perkataan yang penting. Dan saya dah bagi perkataan sama erti. Yang satu baris ni semua sama erti lah. Maknanya sebab bermaksud punca, perkataan lainnya ialah faktor. Sama juga keburukan, perkataan lain ialah akibat buruk ataupun kesan negatif. Kamu boleh guna mana-mana satu daripada perkataan ini untuk merujuk pada fokus-fokus dalam perumusan. Walaupun ada banyak kata kunci, banyak, okay, very many actually, yang paling penting dalam peperiksaan setakat peperiksaan yang lalu ialah SKLK. Okay, banyak bahan rumusan yang diberi itu berkisar pada SKLK. Sebab tu cikgu ajar kamu teknik SKLK. SKLK maknanya sebab-sebab, kesan-kesan, langkah-langkah dan kepentingan. Ini 4 fokus paling penting. Sebelum kamu mengkaji sesuatu bahan rumusan, tak kira bahan 1, bahan 2 atau bahan 3, tak kira bahan itu dalam bentuk petikan, puisi, sajak, grafik, anything. Okay, any bahan, tapi kamu kena tanya diri kamu, adakah pengarang bahan itu, petikan itu, ataupun bahan grafik itu membicarakan directly or indirectly, membicarakan sebab, kesan, langkah atau kepentingan. This is very basic. You have to do this first. SKLK test is number 1 test untuk karangan dan juga untuk rumusan. Walaupun kita tahu memang ada kata-kata lain, tapi yang paling penting ialah SKLK dulu. Okey? Jadi tengok di sini ada sebab, kesan, langkah, kepentingan. SKLK ada di sini. Walaupun saya tidak nafikan ada kehendak soalan yang boleh jadi perkataan seperti khasiat. Perkataan seperti khasiat makan buah naga contohnya. Khasiat makan buah naga. Khasiat makan durian. Khasiat maknanya kebaikan lah. Ataupun risiko. Ataupun matlamat. Ataupun ciri-ciri. It can be anything. It can be anything. Tapi basically tidak ada soalan rumusan setakat ini yang tidak melibatkan SKLK. Sebab tu saya berani kata kamu kena cari ini dulu. If you can find this SKLK, 50% at least of your job is done. Okay? Okay, ini topik apa? Kamu tengok gambar pun kamu kena tahu. Apa topiknya? Pencemaran air. Pencemaran air ataupun pencemaran sungai. Okay? Jadi topik pencemaran sungai ada berapa skop? Ada berapa fokus? Berapa perkara yang boleh diberi dalam satu petikan atau bahan grafik tentang pencemaran sungai?
Dia belum ada bahan, kamu sudah tahu. Kamu sudah tahu apa yang kemungkinan akan dibincangkan. If you are a writer, you're going to write about sungai. What will you write about? Ya, Shalvina. Kesan-kesan pencemaran air, Kak. Kesan-kesan pencemaran air. Bagus kan? Kesan-kesan pencemaran air. Kamu mungkin tulis kesan-kesan pencemaran air. Ataupun kamu mungkin tulis rumusan. Boleh jadi kamu nak jawab rumusan membincangkan. Sebab-sebab pencemaran sungai, kesan-kesan pencemaran sungai, langkah mengatasi pencemaran sungai, atau kepentingan sungai itu sendiri. Saya bagi 4 skop. Dalam exam ada 2 ataupun 3. Dalam karangan hanya ada 1. Setakat ini karangan belum pernah ada 2 skop. 1 skop saja karangan. Tapi dalam rumusan 2 to 3 will come up. Okey, ini untuk topik sungai. Okey, bagaimana kalau topik itu media sosial? Topik media sosial. Kamu baca ayat pertama, kamu dah tahu. Okeylah, topik hari ini media sosial. Jadi apa yang kemungkinan ditanya ataupun dibicarakan, dibincangkan oleh pengarang? Mitran? Ya, Yeah. You want to write an article about social media. So what will be your scope? Your scope of discussion? scope of this discussion, social media, Ah, would be about like phone gets to give information about like no. No, you don't understand what I'm saying. Macam untuk sungai, kamu ada skop sebab kesan langkah kepentingan. I'm asking what is your scope for social media? so scope for social media like gets to show what the pencemaran sungai No, no, and no, no, no. This is a different topic. That's a different topic. Mitran, listen carefully. Untuk sungai, I'm writing an article about sungai. I can write sebab pencemaran sungai, kesan, langkah, kepentingan. Okay? I can choose any of this, all of this in my article. Okay? Dan artikel itu diberi dalam peperiksaan kamu sebagai petikan rumusan. Sekarang saya tanya kamu, untuk social media, apa yang kemungkinan ditulis oleh pengarang? kepentingan. Kepentingan, very good. Lagi? Kalau ada Let kepentingan, me think. mesti ada Kesan. kesan buruk, mesti ada kesan buruk ataupun keburukan. Jadi untuk social media ataupun media sosial, mungkin rumusan membincangkan kepentingan media sosial, keburukan media sosial, ataupun peranan ibu bapa dalam mengawal media sosial. Peranan ibu bapa dalam mengawal media sosial pun boleh juga. So, inilah cara soalan rumusan dibina. Tapi kamu diberi 2 hingga 3 bahan. Bahan 1 ialah petikan panjang dekat 300 patah perkataan. You have to read. Dan dalam petikan akan ada 2. Maybe kepentingan dan peranan ibu bapa. Keburukan dia bagi dalam 1 lagi bahan. Dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk puisi, sajak ataupun perbualan, dialog antara 2 orang remaja. Okay, all kind. But your job is you must come up with the focus. If you don't come up with the focus, you cannot do rumusan. Okay, itu yang saya maksudkan. Okay, kita tengok topik seterusnya. Okay, topik apa ni? Masa kemalangan jalan raya. Kemalangan Jalan Raya Pehin boleh dilihat dari berapa sudut. Kerosakan kereta Terus, dan bomba. hey, you still don't understand what I'm talking lah. Oh, Scope. Kesan, langkah, sebab keburukan, peranan. sebab dan langkah. Sebab dan? Langkah. Okey, jadi soalan mungkin petikan yang diberi, bahan-bahan rumusan diberi mungkin berkaitan dengan kesan kemalangan jalan raya ataupun kepentingan jalan raya yang selamat. Tengok, ini isunya ialah isu kemalangan jalan raya. Tapi dalam rumusan yang ini, contoh, saya bagi contoh lah. Yang ini, dia bagi 2 skop saja. 2 skop saja.
rumusan SPM boleh ada 2 atau 3 fokus. Yang ini diberi 2 saja, iaitu kesan kemalangan jalan raya dan kepentingan jalan raya. Okey, kita tengok satu lagi topik. Okey, topik macam ni lah yang akan keluar dalam exam. Something that you have never read before. Okey, kamu tak pernah baca pun. Ini apa ni? What is this? Yes, what is this? Condo. Condos. Okey, what condos? Apa perkaitan kondo dengan perbincangan kita hari ini? Okeylah, katakan petikan itu tentang kondominium ataupun pangsa puri, rumah pangsa. Okey, petikan tentang rumah pangsa. Jadi berapa skop boleh ditanya oleh soalan itu? Kamu baca ayat pertama, kamu dah tahu petikan itu tentang rumah pangsa. Kamu tengok bahan grafik, kamu dah tahu ini tentang rumah pangsa. So roughly you should know. They may ask you, rumusan itu mungkin tentang keistimewaan rumah pangsa, apa istimewanya tinggal di kondominium ataupun apartmen, risiko tinggal di rumah pangsa, risiko tinggal di rumah pangsa, bukan tinggal ya. Okey, risiko tinggal di rumah pangsa. Okey, ataupun sebab pasaran pangsa puri terhad. Kamu boleh kata rumah pangsa atau pangsa puri lah. Condominiums and apartments and all that. Okey, sebab apa orang tak mau beli? Mungkin petikan itu membincangkan sebab masyarakat kurang membeli pangsa puri. Apa sebab orang tak suka beli pangsa puri? Ataupun apa keistimewaan pangsa puri? Jadi inilah yang dikatakan skop. Risiko tinggal di rumah pangsa. Ini yang dikatakan skop. Whatever you read for rumusan, you have to come up with the scope. If not, you cannot do the rumusan. How to answer the rumusan? Okay? Nah, ini kita akan buat rumusan. Kamu akan lebih fahamlah selepas latihan hari ini. Okay, latihan terakhir saya nak bagi tentang pisang lah, for example. Salvina, you're writing an article about banana. What would you write about? What will you talk about banana? Salvina, you there? Yes, sir. Yeah. Kepentingan khasiat. Khasiat lah, khasiat. Ya, bagus. Khasiat makan pisang. Lagi? Dalam rumusan kena ada 2 atau 3 skop. Satu ialah khasiat makan pisang. Okey, lagi? See, you don't have answer probably because you only know how to eat banana. You don't know the banana industry, how big it is. Okay, you may not know lah. Okay, kamu tak pernah pergi ladang-ladang pisang. Okay, ke berapa banyak negara kita ekspor pisang. Mungkin kamu tak tahu. Okay, inilah masalahnya. When you don't have the knowledge, you also won't have the scope. Okay, jadi tujuan dalam tuition kita ialah untuk memberikan pendedahan, untuk berikan knowledge supaya kamu dapat membuka minda kamu dan melihat sesuatu isu dengan lebih luas. Okey, untuk banana boleh keluar khasiat makan pisang ataupun cara-cara memajukan industri pisang. Okey, kamu boleh screenshot yang ini. Di sini ada skop. Jadi dalam buat rumusan, kalau tak dapat skop, 30 marks wasted. Okay, because your teacher not going to accept your EC. Kamu mungkin tulis EC, tapi kamu tak sebut pun perkataan sebab atau kesan atau langkah. Maknanya kamu tak kenal fokus. Markah boleh diberi kosong untuk bahagian EC yang kamu tak dapat itu. Okay, alright. Sekarang tengok pelbagai fokus ada di sini seperti sebab, kesan, langkah, kepentingan, keburukan, peranan, keistimewaan, risiko, khasiat, cara, macam-macam fokus berpandukan topik-topik yang diberi. Okey, dalam teknik cari fokus ni, saya nak bagi bahan 2. Bahan 2 lah yang paling susah. Bahan 1 petikan, easy to understand. Somehow you'll understand.
Although there is no guarantee, but bahan 2 is quite difficult. Okay, saya bagi contoh bahan 2. Okay, kamu akan cari fokus fokus semua saya dah beri ya. Siapa belum screenshot, screenshot yang ini. Semua perkataan ini penting kamu kena tahu untuk karangan rumusan ujian bertutur. Dalam ujian bertutur, cikgu kata saja matlamat, you should know what is matlamat. Cikgu guna aja perkataan rintangan, kamu kena tahu apa itu rintangan. Saya dah bagi semua maksud di sini. Okay, bahan 2 dia bagi why people like iPhone. So they give you a lot of reasons lah. Lot of reasons di sini. Okay, dia senaraikan. Dia buat macam satu poster. Why people like iPhone. Mengapa orang memilih iPhone, produk Apple lah. Okay. Apa fokusnya? Fokus maknanya you must tell me this, any of these words. Kamu kena ambil mana-mana satu perkataan ini dan kaitkan dengan iPhone. Okey, perkataan pertama yang mana paling sesuai? Yang mana paling sesuai dengan maksud why people like iPhone? Arshana, ya Bihin? Kebaikan, sir. Very good, excellent, Bihin. Excellent, very good. Okay, sebenarnya why people like iPhone? iPhone ada banyak kebaikan. Ataupun samalah dengan perkataan kelebihan. So, kamu akan tulis bahan 2, rumusan membincangkan kelebihan-kelebihan iPhone. Ini kelebihan. So, tanpa perkataan kelebihan, tak boleh jawab rumusan. Itu maksud saya. Itu tujuan saya buat latihan ini dengan kamu hari ini. Okey, saya bagi satu lagi soalan. Okey, orang Malaysia dia bagi poster. Dia kata orang Malaysia suka akan produk tempatan kerana. Dia bagi sebab-sebab. Sebab-sebab kenapa orang Malaysia ni suka sangat produk Malaysia. Jadi apa yang kamu akan tuliskan sebagai skop? Yes? Punca, sir. No? Think again. Not punca. Kebaikan. Ya, kebaikan. Bagus. Kebaikan. Saya baru tunjuk perkataan kelebihan. Kelebihan iPhone. Jadi orang Malaysia suka akan produk tempatan kerana produk kita ada kelebihan. So kamu boleh kata rumuskan sebagai kelebihan produk Malaysia. Okey. Jadi berpandukan petikan bahan 1, bahan 2, bahan 3, kemungkinan bahan 3 juga. Kamu mestilah boleh cari fokus yang betul. Tengok kelebihan ada di sini. Semua saya dah beri. Yang pentinglah, most important is already here. Okay. Normally your latihan will not go out of this. Quite difficult to go out of this. Okay. Dan kamu baca petikan pun, kamu kena pilih fokus. Kamu kaji bahan kedua. Mungkin grafik, poster dan sebagainya. Kena cari fokus juga. Kamu tengok bahan ketiga, mungkin diberi puisi. Petikan puisi. Sajak. Dia bagi sajak. Sajak pun mesti discuss sebab kesan langkah kepentingan. If I'm writing sajak, sungai, tentang sungai, mesti saya sentuh sebab pencemaran kesan langkah kepentingan sungai. Tak ada cara lain untuk tulis sajak. Mesti dia akan tetap kembali kepada SKLK. So SKLK is the very basic lens through which you will look at your bahan-bahan. Okay, kamu tengok, kaji bahan kamu dengan menggunakan SKLK, lagi cepat kamu akan dapat isi. Dan itu tidak bermaksud jawapan hanya SKLK. It can be other things also. Macam tadi kita buat kelebihan. Jadi SKLK meletakkan kamu 4 langkah di hadapan pelajar lain. Pelajar lain blur, dia tak tahu, tapi sekurang-kurangnya kamu tahu adakah pengarang membicarakan sebab, kesan, langkah ataupun kepentingan. Ini akan membantu kamu untuk mengenal pasti isi dan fokus dalam latihan rumusan dengan lebih mudah, lebih cepat. Dan kamu kena faham rumusan ni soalan nombor 9 dalam kertas 2. The last question,
you may not have that much time. So you have to train yourself. Okay, so itu perkongsian saya hari ini tentang rumusan. Jadi buat banyak latihan rumusan. Latihan rumusan is very good. Kalau kamu boleh buat 30 latihan rumusan Form 4 dan 30 latihan rumusan Form 5, wow, will be fantastic. Because each latihan is about a topic, right? So you gain so much of knowledge. Mungkin satu topik tu tentang demam denggi. So you gain knowledge about demam denggi, sebab, kesan, langkah dan sebagainya. Satu lagi topik kamu katakan kamu buat tentang teknologi hijau. One more petikan about teknologi hijau. Beli buku ataupun ambil daripada online ataupun tengok soalan-soalan tahun lepas, buat banyak latihan rumusan. Kalau rumusan kamu buat dengan banyak, satu, masalah karangan selesai. Dua, masalah rumusan sudah pasti selesai. Ujian bertutur, you can talk because your knowledge is so much. Today, if I ask you to read newspaper or magazine, no use because very difficult for you to gain knowledge. Tapi lebih baik kamu terus buat rumusan. Rumusan ni macam karangan juga sebab dia ada skop. Sebab, kesan, langkah, kepentingan, faedah, cara. So this is one best way. So remember, doing rumusan 30 to 40 latihan per year is so much better than reading newspapers and magazines. Newspapers are full of politics lah. No use actually. Okay, no use. It won't help you so much. Terus pergi buat latihan rumusan. Okay.